मो मूर्ख गाउली स्त्री रुटी खंडे भी तैयारी करि पारु नथिले। मो सहर रे आउ गोटे विवाह कली एवं गाँव रे थिबा से मूर्ख आउ जाहिल स्त्री को छाड़ी देली। अनेक वर्ष परे जेतेबेले मु गाँ को फेरिली, मोर कंचा घर एक विराट अट्टालिकार परिणत होईछि। गाँर बड़ बड़ जमीदार माने मो गोड़ तले बसी कहले कि आपणक पत्नी को कहतु सार, से जेमिति आमर मामला गुड़ी को समाधान कर दियंतु। मु आश्चर्य होगली जे मोर जाहिल पत्नी किपरि एहा करि परिबे। मात्र सामनारू आसुथबा मो पत्नी को देखी मोर होश उड़ीगला, कारण मु थिली जड़े गर्वी स्वामी जी निजको आधुनिक मने करुथिला। मोर पत्नी सुलता जे गाँर सरल परिवेश रे बढ़िथिले, से मते केवल एक भार परि लागुथिले। मु तांको सबुबेले अपमानित करुथिली। तुमे एते जाहिल मूर्ख जे गोटे रुटी भी ठीक भावे गोल करि पारुना। एई कथा प्राय मो मुहरु बाहरुथिला। मोर एहा धारणा थिला जे पाठ पढ़ा सहरी जीवन शैली ही सबु किछि। मु भल रोजगार पाई सहर को जिबा परे सेठारे एक शिक्षिता झियो को द्वितीय विवाह करिनेली एवं गाँ रे थिबा निरीह सुलता को सबुदिन पाई परित्याग कली। मु भाबिली तांको जीवन से निजे देखिबे, मोर कौनसी दायित्व नहीं। मात्र प्राय 10 वर्ष परे किछि पैतृक कागज पत्र कामरे मु बाध्य होई गाँ को फेरिली। गाँर पुराना रास्ता रे चालुथबा बेले मोर पुराना कंचा घर देखिबा पई मो आखि खोजुथिला, किंतु जेतेबेले मु सेई जागारे पहुंचली मु मो आखि की विश्वास करि पारिलिनी। सेठारे एक विराट धला पत्थरर विराट घर ठिया होईची, जहार सामनारे सुंदर बगीचा, गेट रे बड़ सुरक्षाकर्मी। यह देखी मो हृदयर स्पंदन बढ़ीगला। मु सेई घरर द्वार आड़ को आगेली। मु कबाट पाखरे पहुंचीबा क्षणी गाँर सबुठारु बड़ जमीदार आउ किछि प्रभावशाली लोक व्यस्त होई घर भितरु बाहर को आसिले। सेमाने मते देखि चिन्हि पारिले एवं अप्रत्याशित भावरे मोर पाद तले बसी पड़िले। जमीदार माने कहिले कि दयाकरी आमको बंचाओ, आपनको बहुत बहुत अनुरोध, दयाकरी आमको बंचाओ, आपनको बहुत बहुत अनुरोध। आपण दयाकरी आपणक पत्नी को कहतु जे से आमर जमीबाड़ी आ पारिवारिक मामला गुड़ी को शीघ्र समाधान करंतु। आमे केवल तांकरी निष्पत्ति को ही मानिबु। मोर झाड़ बहिबा आरंभ होइगला। मोर जाहिल पत्नी जी रुटी खंडे तैयारी करि पारु नथिले, से किपरि एते बड़ जमीदारंकर मामला समाधान करुचंती। मु भाबिली कि एहा निश्चित कोनोसी भूल धारणा। एबे मु भय आ आश्चर्य रे ठिया होइथिबा बेले सेही विराट घरर मुख्य द्वार देई जने सुंदर शांत आ शक्तिशाली चेहरार महिला बाहर को आसिले। तांकर पोशाक, चाली चलन एवं सम्मानजनक भावभंगी देखिले लागुथिले से कोनोसी उच्च पदाधिकारी। से मो आड़ को चाहिए नहीं, किंतु जेतेबेले जमीदार माने हाथ जोड़ी तांका आड़ को मुहाइले मु तांको स्पष्ट भावरे देखि पारिली। मोर निश्वास बंद होइगला। से आउ केही नथिले, से थिले मोर परित्यक्ता पत्नी सुलता। किंतु ए कोन परिवर्तन? से पुराना सुलता नथिले जे भयरे रुटी तैयारी कला बेले हाथ कांपुथिला। एई सुलतांक चेहरा रे दृढ़ता, शांत आत्मविश्वास एवं तांको आखिरे एक अद्भुत तीक्ष्ण बुद्धिमता देखा जाउथला। से सेही जमीदार मानक आड़कू दृष्टि निक्षेप कले, जेउ माने मो गोड़ तले बसी अनुरोध करुथिले। सुलता किंतु दृढ़ स्वरे कहिले कि मु आपण मानकू पूर्वरु कहिछि जे एही मामलार सुनानी समाप्त होई सारिछि। ग्रामीण न्याय अनुଯାयी आपण माने उभय सीमा कागज पत्र रे त्रुटि करिसंती। निष्पत्ति हैला कि सीमा पत्थर पूर्व स्थान को फेरी जिवो। वर्तमान आपण माने निजे निज घर को जांतु। जमीदार माने बिना प्रश्न रे मुंड नुआई धन्यवाद दे सेठारु चली गले। एही दृश्य मते स्तब्ध करिदेला। जेउ माने मते भी केबे गणु नथिले, से माने आज सुलतांक आदेश को बेदर गार परि मानुचंती। जमीदार माने चली जिबा परे सुलता धीरे धीरे मो आड़ को बोलिले। से मते देखिले, मात्र तांको मुहरे कोनोसी आवेग, क्रोध किंबा खुशी नथिला, केवल एक गभीर उदासीनता थिला। मु लज्जा आ भयरे तळको मुह पति देली। मोर समस्त अहंकार भांगी चूना हो जाइथिला।
ମୁଁ ଥରିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଲି କି ସୁଲତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏତେ ସବୁ କେମିତି ହେଲା? ସୁଲତା ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଆଜି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ଜାହିଲ, ମୂର୍ଖ, ଗାଉଁଲି ବୋଲି କହିଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ରୁଟି ତିଆରି କରିପାରୁନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଗାଁ ଝିଅ, ମାତ୍ର ମୋ ବାପା ଜଣେ କିରାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ସହର ଯିବାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ପୁଣି ସୁଲତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଭୟ। ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲି। ସେ ହାତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପତ୍ରିକା ଧରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁଲତା ପୁଣି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମିଜିମା ଆଉ ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ମୋର ସବୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏଠାରେ ଯେତେ ବିବାଦ ଥିଲା ତାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ମୁଁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ତାପରେ ସୁଲତା ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରି କହିଲେ କି ଗାଁର ଲୋକ ଓ ଜମିଦାରମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଇ ମାଟି ଘରକୁ ବଦଳାଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଧୁନିକ ନ୍ୟାୟ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜି ସୁଲତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ଏବେ ମୋ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ରୁଟି ତିଆରି କରିନପାରିବା ହେତୁ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସୁଲତା ମୋତେ ଫେରାଇ ନେବେ କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ରେ ସେହି ଘରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ସୁଲତା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। କ'ଣ ମୁଁ ଫେରି ଆସିପାରିବି? ସୁଲତା ମୋ କଥାକୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ। ସୁଲତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଠି ମୋତେ କେହି ଜାହିଲ, ମୂର୍ଖ, ଗାଉଁଲି ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସୁଲତା ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ଅନୁତାପ ବ୍ୟତୀତ। ମୋର ଗର୍ବ ମୋତେ ଏକା କରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବା ଜ୍ଞାନ କେବଳ ରୁଟି ତିଆରିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ବିଶାଳତା ବୁଝିବାରେ ନିହିତ।